may we call in Brother Paul Alima. Okay, let's clap our hands. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Before I proceed to share with you my personal conversion to the Catholic Church, please let us close our eyes and put ourselves in the holy presence of the Lord. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for your loving kindness and mercy towards us. Thank you for this privilege and opportunity to share my personal conversion to the Catholic Church, the church you established almost 2,000 years ago. I pray that this conversion story may provide inspiration to everyone present today and give glory to you and to your beloved church. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Once again, magandang hapon po sa inyong lahat. I am glad to stand before you today to share the testimony of my conversion as a full-time ordained minister of Jehovah's Witnesses. But allow me to share my previous life before my conversion. Tuguti ko ninyong balikan ang kagahapon sa yugto sa akong kinabuhi. Sa didto pa ko sa Saksi ni Jehova. Usa ko ka-inborn nga Saksi ni Jehova. Ang akong maginikanan, ang aking mga magulang ay dati sila ay mga Katoliko. Mga debutado sila sa kanilang paniniwala sa ating pananampalataya na Katolisismo. Ngunit mayroong panahon na mayroong ibang paniniwala na ay mga laing tinuuhan nga nakasaka sa kabalayan. Lagi kitang mga Katoliko, dili man tagyod ingon nga makadipinsa sa atong tinuuhan, mautong sa ulahi ang ako maginikanan na dalagyod sa Saksi ni Jehova. Siya may kabuok igsoon, ang 5 na bunyagan sa pagkakatoliko, kaming 4 na bunyagan sa Saksi ni Jehova. Since my childhood, my ambition is to be a good lawyer. Apan lahi ang tinguha og damgo sa akong ginikanan sa akong kinabuhi. Gusto nila nga mahimo ko nga usa ka ministro sa Saksi ni Jehova. Dahil sa aking malaking paggalang sa aking mga magulang, sinunod ko ang kanilang kung ano ang pangarap nila sa aking buhay. I submitted myself kung unsa ang damgo og tinguha sa akong ginikanan sa akong kinabuhi. Mao nga at age of reason, gitrini ako didto sa EBSA. EBSA, International Bible Student Association. Usa ka Bible institution founded by Pastor Russell in the year 1872. Isang sistematiko na pag-aaral ng Biblia. So dito ko 18 years para mahimong usa ka batid nga ministro sa among tinuuhan nga Saksi ni Jehova. Okay, ang ako maginikanan ilamang damgo og tinguha nga ako mahimong ministro. Mao nga ako nagbinuotan sa akong pagkaanak. Sa pagkatinuod, dili ko kabayad sa ilang kaayo og pagpangga sa akong kinabuhi. Mao nga nahimo ko nga usa ka aktibo nga ministro sa Saksi ni Jehova. Og nakatukod ko
og siyam ka mga simbahan. Saksi ni Jehovah kanang bag-o gyud nga design nga Kingdom Hall karon inyo makita. Pero basin mangutana kamo ngano man Brad Paul nga nahimo kamang Katoliko nga natao ka man nga saksi ni Jehovah og usa ka full-time ordained minister. My dear brothers and sisters, I would like to tell you that I became a Catholic for one single reason, that this church is the true church founded by Christ. Pero unsa man gyud ang sinugdanan ngano nga ako nakumbirti man sa atong simbahan nga Katoliko. Sa didto pa ko sa EBSA, doon na kami 1-year Bible reading course. Nga basahon namo ang tibuok Biblia within a period of 1 year. From Genesis up to Revelation. So 18 years ko gitrain sa EBSA, means 18 times po nako nabasa ning among Biblia nga 66 ka libro. Og dinhi ang sukaranan kong pundasyon kon ngano nga nakadesisyon ako nga magkatoliko. Kaysa akong pagbasa sa Biblia, there is no question with regard to the fact that Jesus Christ established a singular church, and this church is Petrine related. Nga sumala pa sa Latin, non valet argumentum contra factum. Walay pangatarungan kung ang argumento nga ang atong Ginoo nagtukod og usa lamang kasimbahan. Dili nato masupak nga ang atong Ginoo nagtukod og usa lamang ka iglesia. O kana klaro sa gipamong sa atong Ginoo ngadto kang San Pedro sa San Mateo kapitulo 16 versikulo 18 unsa may giingon sa atong Ginoo. Toes Petros et superhang Pitram aedipicabo ecclesia meam et porte infere non prevalebon adversos eam. And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church, and even the gates of Hades shall not overcome against it. Sa to pa ang atong Ginoo nagtukod og usa lamang kasimbahan. Og kining simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, gipanumpaan sa atong Ginoo usa siya mosaka sa langit. San Mateo kapitulo 28 versikulo 20, Igo som pobiscum som omnibus debos osque ad secula seculorum. Sa Biblia namo nga saksi ni Jehovah mao ni ang pagkabasa. Tanawa, ubanan ko kamo sa kanunay, sa tanan nga mga adlaw, hangtod sa katiklupan sa sistema sa mabutang. Nagtuo kami nga si Kristo nagtukod og usa lamang ka iglesia. Ngunit meron kaming pagtuturo na tinatawag apostasy theory. Ano ang apostasy theory? Isang teorya na ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong si Kristo noong unang siglo ay tumalikod sa Diyos. Pagkatapos pumanaw ng mga apostoles, human nga nangamatay ang mga apostoles, ang simbahan na anod sa dakong bulog sa sulog sa apostasiya. Mao nga si Russell, usa ka-anointed Christian. Sa dihang nakaplaga niya nga ang simbahan ay tumalikod na sa kaniyang dalisay na turo, ibinalik ni Russell. Kaya tinatawag namin si Russell na siya ang nag-revive, siya ang nagpasiguli sa simbahan. Pero dili sold out sa ako kining doktrina
o pagtuo nga ang simbahan na apostasya. Dili nako madawat as Bible student nga ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo halos 2,000 na katuig ang nanlabay na hanaw. Kay ako nagtuo nga ang Ginoo dili gyud siya bakakon. Sa Josue kapitulo 23 bersikulo 14, way mga pung nga nangguwa sa atong Ginoo nga nangapalpak ang tanan nangatuman. Unsa may gisaad sa atong Ginoo nga ang simbahan nga iyang gitukod dili madaog bisan pa sa kamatayon, kay ubanan sa atong Ginoo sa tanan nga mga adlaw sa iyang paglawig diha sa laod sa kasaysayan. Mo nang dili nako madawat ang doktrina namo nga protestante ng simbahan na hanaw. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo anyo 33, walay adlaw nga wala ubani sa atong Ginoo, iyang giubanan hangtod nining magutlua ug iya pang pagaubanan sa panahon nga palaboton. Kay ang Ginoo nga atong gisangyaw, Ginoo man nga matinud-anon ug dili kabalo mupakya sa iyang mapanumpa. So kung ang iglesyang gitukod sa atong Ginoo way pagkahanaw, ang dakong pangutana mao ba kaha kini ang pundo kadiha ko nahimong ministro? Kinahanglan nga masayod ko sa tubag, mao nga ako may proceed sa pag-estudyo og religion and history. And my dear brothers and sisters, I was sad to find out that Jehovah's Witnesses, according to the voice of history, established in the year 1872. Kaniadtong anyo 1872 hangtod niining tuig 2015, aduna pay 7 ka pangu ang saksi ni Jehova. Ang una mao si Pastor Russell, Charles T.C. Russell. Ikaduha si Judge Joseph Franklin Rutherford. Ikatulo si Nathan Homer Nor. Ikaupat ang usa ka Bible Greek scholar nga si Frederick William Franz, ug ang ikalima si Milton Hinchel, ikaunom si Max Larason, ug ang presente si Lawrence Weber. Sa ato bagikan sa anyo 1872 hangtod niining tuig 2015, aduna pay 7 ka pangu ang saksi ni Jehova. Nga kung atong pangutan-on ang atong pinangga nga makaigsunan nga mga saksi ni Jehova gikan sa anyo 1872 pabalik sa anyo 33, tubago nila ang pangutana kung naglungtad sila, tudlo imikin sa inyong pangu. Apan magkalisod ang akong pinangga nga makaigsuunan nga saksi ni Jehova sa pagtubag, pagpresentar kung doon na ba'y pangulo ang ilang simbahan ni ining mong period of time. So therefore, I came to the conclusion that Jehovah's Witnesses is not the true church founded by Christ. Kundili ang saksi ni Jehova kinsa man di ay ang tinuod nga iglesia. Asa ang tinuod nga simbahan? Diha nagsugod paggitib ang akong pagmahal nga pangitaon ang tinuod nga simbahan sa akong kinabuhi. O garon akong masayra ng tubag, kinahanglan mo padayon ako sa pag-estudyo sa kasaysayan o relihiyon. And finally, with the grace of God, I have found the true church founded by Christ and no other than the one holy, Catholic, and Apostolic Church. Palakpakan nato ang Ginoo. I became a Catholic not because of ignorance, but because of my strong conviction that this church is the only true church founded by Jesus. Maong kinahanglan ko mo decide sa journey sa akong kinabuhi.
Ang akong ginikanan ilang tinguha nga mahimo kong usa ka ordinadong ministro. Apan kay nangita man ko sa tinuod nga simbahan. Sa dihang nakaplagan ako ang tinuod nga simbahan sa akong kinabuhi. Kinahanglan kong mo decide asa man akong pilion ang pagpasakop ba sa simbahan nga tinukod ni Kristo o ang simbahan ba nga tinukod sa tao. Jesus Christ founded only one true church. So it is a betrayal to God to join churches founded by men. Yes, it is a betrayal to God if I remain minister of Jehovah's Witnesses founded by Russell. Usa ka dako nga pagluib sa Dios kinsa nagtukod sa usa lamang kasimbahan apan balibara nato ang panawagan sa Dios. God is invited us to join His church. Sumala sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 15. Og ang Dios nagdapit sumala sa Juan Kapitulo 10, versikulo 16. Duna ako'y ubang makarnero nga wala pa sa akong turil, apan kuhaon ko sila gikan didto. Manhi sila kanako, maminaw sila sa akong tingog. Sa ingon, mahimo raon niya nga usa ka panon, ubos sa usa ka magbalantay. Mao nga usa ka pagbudhi sa panawagan sa Ginoo, kun dili kita motubag sa pagdapit sa Dios nga makikiusa na ng usa lamang kasimbahan nga iyang gitukod. So kinahanglan mo decide ko magpasakop ba ko magpabilin nga magpasakop sa simbahan nga tinukod lamang tao o magpasakop sa simbahan nga tinukod ni Kristo. Kung kamo kahain akong pangutan-on unsa may inyong tubag, doon ako'y bata nga gipangutana 8 anyos. Gipangutana na ko siya dong, kung ikaw ang papilion, tubaga ang pangutana, asa may imong pilion, ang simbahan ba na tinukod lamang tao, o ang simbahan nga nagtukod ang Ginoo. Mitubag ang bata, kol akong pasakupan ang tinukod sa atong Ginoo. Sa ato pa, bisan di ay ultimong bata, makabalo mo desisyon kung asay iyang pilion, apan kining mga ministro o mga pastor, dili sila kabalo mo decide kung asang ilang pilion, ang tinukod ba ni Kristo o ang tinukod lamang tao. Apan dili sayon ang pag-decide nga magkatoliko. Ngano man para kanako adunay duha ka balidong hinungdan, kung nganong dili dayon ako instantly naka-decide nga magkatoliko. Gidangtan pag-unom katuig o sa gyud ko midesidir nga magpabunyag sa simbahan nga katoliko. Dunay duha ka bug-at nga hinungdan. Una, ang akong pagkahimong ministro sa Saksi ni Jehova damgo tinguha sa akong ginikanan. Mao nga akong gi-reject ang akong secular ambisyon kay dili ko kabayad sa kaayo o pagpangga sa akong ginikanan. O ang akong ginikanan, una sila namatay, nagbilin sila kanako og sulat. O kana nga sulat ako nang gi-compile sa mga mahinungdanon nga dokumento sa akong pagkatao. Nga sa matag karon og unya akong utingkayon ang akong pagkaako niining kalibutan. Dili nako malikayan nga makit-an kanang sulat sa akong ginikanan og ako matintal sa pagbasa. Kay mingawon man ta sa atong ginikanan. Pag mabasa nako ng sulata dili gyud malikayan nga mudagayday pagtulo ang luha sa akong mga mata. Kay ako gitugon ako sa akong ginikanan nga Paul, bisan unsa pa ang mahitabo sa dagan sa kalibutan, ayaw gyud og biya sa atong pagtuo nga saksi ni Jehova kay magkita ra taon niya pohon sa paraiso.
para kanako malisod ang pagdisobey sa akong ginikanan kay kaming mga saksi gitudluan mi. Sumala sa Efeso Kapitulo 6, versikulo 1 hangtod sa 3. Tahuran ninyo ang inyong maginikanan kay kinang unang sugo nga dunay saad aron mo taas ang inyong kinabuhi ug magmuoswagon kamo sa ibabaw sa kalibutan nga inyong gipuy-an. Mao nga sa dihang ang akong ginikanan nagkasakit na stroke. Milib ko og 3 ka tuig akong giatiman ang akong ginikanan. Pero nasayod na ko nga ang simbahan maong Katoliko. Pero dili ko mo decide nga man basin mauray kamatyan sa akong ginikanan. Apan kanang 3 ka tuig nga didto ko nagatiman, ako nang gigamit nga kahigayunan nga palagman ang pagtuong Katoliko. Kaniadto sa dihang aktibo pa ko sa pagkaministro sa Saksi ni Jehova, gibansay ako sa public speaking, argumentation and debate. Usa ko ka apologist. Ngani si Brad Lando Lagulaw, hapit mi nakagdebate ini. Kay gipadad-an ko nig 12 ka tema. Apan wa gyud ko atubanga dining banggiitang debatidor sa Agusan del Sur. Ang akong trainer si Gonzalo Culaw nakadebate na ni Brad Socrates Fernandez sa Camiguin. Og sa dihang nagrally mi didto sa Santo Niño Agusan, Surigao del Sur. Katuluman si Brad Soc mibalik dito. Ang una niyang pag-adto giatubang si ni Culaw. Apan sa dihang niuban ko kang Brad Soc sa among rally, wa gyud mugawas si Culaw sa iyang lungga. Naninggit ang mga tao nga Culaw kay wa gyud laing maka tugbang si Culaw ra gyud. So mauna nga sa saksi pa ko ni Jehova gitudluan mi unsaon sa pagkasilag sa simbahan nga Katoliko. Mao nga kami naning kamot unsaon gyud nga magun-ob kining simbahan na. Mao nang sa argumentation and debate daghan kog mga libro sa Katoliko apan ang purpose atakihon ang Katoliko. Pero sa dihang nasayod na ko nga ang Katoliko maong tinukod ni Kristo katong mga libro nga akong gistudyuhan aron atakihon ang Katoliko, mao ra pong libroha ang akong gigamit aron palagman ang akong pagtuong Katoliko. Og usa ni anang malibroha maong libro ni Brother Socrates Fernandez. Kanang libro ni Brad Soc gamito na namo sa una sa debate aron supakon ang Katoliko. Apan ang akong iyaan ante nako kay ang iyang Biblia ug ang iyang katin-awa ni Brad Soc katong first edition gitago man sa kaban. Motong sa dihang miadto ko sa ilang balay kay igihan man tong akong iyaan. Nakit-an ako ang libro ni Brad Soc. Inako, te akong hulmon ng imong libro sa Katoliko. Isa iulit dayon. Pag abot na ako sa balay, gipanglaksi na nako ng libro ni Brad Soc. Tapos akong giuli, wa man to nahibaw is akong ante. Kay balik man po niya otro sa kaban. Nahibaw na siya sa dihang Katoliko na ko gitug-anan nako. Nga kadtong imong libro ti tan-awa, daghan tong kulang. Mao na sa pag-adto nako sa Cebu, nangayo ko pasaylo kang Brad Soc. First time namo nga meeting, nga Brad Soc pasaylo ako, nga akong giamong-amongan in taon ng imong libro. So malisod ang pag-decide nga magkatoliko tungod sa unang katarungan nga ang akong ginikanan nagbilin sila og sulat nga di gyud ko mobiya. Ikaduhang katarungan mao nga maayo naman akong kinabuhi. Nganong muanha man ko sa Katoliko, ako mang isugal ang akong establisado nga kinabuhi, nga wa man ko kasayod, unsa kasiguro ang akong kinabuhi sa Katoliko. Mao kanay hinungdan ngano nga ang mga pastor bisan nasayod sila sa kamatuoran, dili sila mobiya. Kay naa sila yung mga anak nagipa-eskwela og magkatoliko sila, asa man sila padulong, wa may programa ang atong simbahan nga makapadayon sila sa ilang ministry. Unwelcome kaming mga Protestant,
Wala kami gi-welcome sa atong simbahan. Wa kami ninyo imbitahan nga magkatoliko. Kami ang mi-decide nga magkatoliko kay nasayod mi nga kining simbahan na tinukod ni Kristo. Mao nga human nga namatay ang akong maginikanan. So dito ko nagsugod nga mo desidir na sa akong kinabuhi nga magpabunyag sa simbahan nga Katoliko. So niadtong Mayo 29, 2011, almost 4 years na niining 5 na lang kaadlaw ang umaabot. Mag-upat na ko katuig sa atong simbahan nga Katoliko. Sa dihang nasayran kini sa mga protestante nga ako mibiya na sa among tinuohan nga saksi ni Jehova ug nagkatoliko. Ila kong gibisitaan sa balay, mamisita ang mga iglesia, ang mga sabadista, ang mga baptist, mga born again. Ilang gi-question ang akong desisyon kung nganong nagkatoliko ko. Moingon ang mga iglesia kay subscriber man ko sa pasugo. Tanan nga pasugo na ako'y copy. Kaya amo itong gamiton sa debate. Maokadto nga muanha ang mga iglesia, moingon sila nga Brad Paul sa kadaghang relihiyon nganong katoliko pamangyod ang imong gisudlan. Nganong wa naman lang ka mag-iglesia, nga subscriber man ka sa pasugo, gitumboy na ko sa iglesia. Nindot mig simbahan sa panahon sa among pagsimba, formal og solemne, ngano man kay ang unang maabot mulingkod sa atubangan. Pag humana po sa simba, ang pinakaulahi maoy mugawas. Pero karon tao-taon ubang lakaw ta magkayaga og atong agi. Tan-awa Brad Paul ang kinabuhi sa Katoliko, unsa sila kabadlonganon sa atong katilingban. Mao ba na ang katawhan nga imong pakigduyugan? Mao ra na ang ila kong gidiscourage sa akong desisyon nga magkatoliko. Apan aron ilang masabtan, mukuha ko og bato dito sa akong natad. Og ni ay bato nga akong gidala, imagine lang ninyo ni nga gold. Ako sila hatagan og analogy. Kining tinuod nga bulawan, ako ning ilabog sa kanal. Pagkataod-taod akong puniton og usab. Nabulit kini sa tuman kahugaw galapok. Ang pangutana mao kini, kining tinuod nga bulawan nga nabulit sa lapok, ang pangutana tubaga, nahanaw ba ang iyang tinuod nga pagkabulawan? Tubag Brad. Nahanaw wala? Wala siya mahanaw. Maura pod ang simbahan nga Katoliko, bisan misambog kanato ang daotan nga mga tao, dili makadestroy ba sa kamatuoran nga kinimong tinuod nga simbahan. Kining isa ka fake ni nga gold, dili ni tinuod. Unsay himuon sa mga mangingilad aron patuohon ang usa ka tawo nga kini tinuod nga bulawan, ilang limpyuhan, pakintabon daw sama sa bulawan. Apan ang pangutana mao kini, nakahimo ba kung ato bang limpyuhan ang piki nga bulawan, pakintabon daw sama sa bulawan, nahimo ba ning tinuod nga bulawan? Wala mahimo nga tinuod nga bulawan. Mausab ang mga simbahan sa protestante, bisan paunsaon nila pagbinuotan, iungad pa ilang panagway sa sigig simba-simba, dili makapahimo ng ilang simbahan tinukod sa atong Ginoong Kristo. Kung daghan man daotan nga Katoliko, dili ka na makadestroy ba nga kining simbahana mong tinukod sa atong Ginoo. Kay sa sulat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 5, versikulo 26, miingon ng atong Ginoo, daghan daotan sa akong katawhan. Kinsa ang katawhan sa Dios, kanang daghan daotan. Palakpakan nato ang masiipdi nga parahubog. Palakpakan nato ang masiipdi nga mananapaw. Nakatabang kamo sa pagpruiba nga kining simbahana mong tinukod sa atong Ginoong Kristo. Apan pagbag-o na intawon mo, maulaw mo sa mga pastor nga niya sa atong simbahan. Mao nga akong ingnon ang mga protestante,
bisan gamay, dili makatibhang ang inyong pagpangatake sa simbahan. Magpabilin akong maunungon ining simbahana, bisan pa atakihon ninyo sa bisan unsa man nga pagsaway kay kinang tinuod nga simbahan nga tinukod ni Kristo. Palakpakan natong Ginoo. Sa akong pagawa sa among tinuohan nga saksi ni Jehova, dili sayon. Kay nagpasabot ka na nga imong i-reject ang imong kinabuhi. Nga establisado na. O gidang tangyod og unom ka tuig una ko mi-decide. Kay dili ko gusto nga makasupak sa akong ginikanan. Pero unsa may nakatabang kanako nga mo decide nga magkatoliko, bisan pagitugon ko sa akong ginikanan nga magpabilin sa saksi ni Jehova ang pulong sa Dios. Matod sa atong Ginoong Hesukristo sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 37. Si bisan kinsa nga dunay labaw nga gugma sa iyang amahan ug sa iyang inahan kay kanako, dili takos nga mahimo nakong tinun-an. Sa ato pa sa paghimo nato nga desisyon, dili nato pwede ikompetensya ang atong mga ginikanan, ang atong minahal sa kinabuhi sa Dios. Dili nato ikompetensya ang Dios sa bisan kinsa man nga gimahal nato niining kalibutan. Acts chapter 5 verse 29, we must obey God first rather than men. Unahon nato pagsugot ang Dios, inay kay ang tao. Mao kini ang hatag kanako nga mo decide gyud ko nga magkatoliko bisan supak pa ang akong ginikanan. Og mahitungod sa akong establisado ng kinabuhi, miingon ng atong Ginoo sa San Mateo kapitulo 10 bersikulo 39. Si bisan kinsa nga naninguha nga makabaton og seguridad sa kinabuhi, mawad-an niini. Apan si bisan kinsa nga mosugot nga mawad-an sa seguridad sa iyang kinabuhi, makaangkon hinuon niini. Mao nang bisan pamawad-an ko, magkalisod-lisod ko sa dihang magkatoliko ko, kay dili man ko welcome sa atong simbahan. Ako nagtuo sa mapung sa atong Ginoo sa San Marcos kapitulo 10 bersikulo 29 hantod sa 30. Walay nagabiya sa iyang amahan o sa iyang inahan o sa bisan unsa man nga kabtangan niya kung propiedad tungod og alang kanako nga dili makabaton og usa ka gatos ka pilo nining kinabuhia o kinabuhi nga walay katapusan sa umaabot. Mao nang bahalag magantos basta ni ako sa tinuod nga simbahan. Og lisod ang pag-adjust. Nagikan ka sa full-time nga imong ministry, dayon back to zero ang imong kinabuhi. Dayon sa Katoliko, unwelcome ko. Dili ko dinapit sa simbahan ng Katoliko. Ngani, kanos ako nabunyagi, Mayo 29, takna sa alas 4. Ngano man, nga nahapnan man ko. Kaya nga among kura paroko, mubalhin na dito sa lingig. Kay resyapol man to, iyon ko nga, Monsenyor, usa ka mulakaw, hatagi ko sa sakramento sa bunyag. Og di naman kabalibad ang maong Monsenyor, mo nang iya kong gibunyagan, ako ang kinakatapusan nga iyang gibunyagan, usa siya moadto sa parokya sa Lingig, Surigao del Sur. Kay taga Barubo raman ko, ba't ay taga Mangagoy dire? Kay hands up daw ako ni mga kauban. So mao to ang akong kinabuhi. Kaya unwelcome man ko sa simbahan, mo nang asa man ko padung. Ang mga saksi ni Jehova, kung magsugat mi sa daan, mulikay na sila. Kay giisip man ko nila nga traidor, nagluib ko sa among tinuuhan, ug mao na ang pinaka dili maayo nga himuon sa usa ka saksi ang pagbudhi sa iyang tinuuhan. Ang akong kaso is apostasy. Nga apostasya ko nga pagkatao. Mao nang magsugat mi sa daan, mulikay sila. Labi na ako'y krus at ubangan, mangdagan sila.
Kay mahadlok man sila o cross, ngano man sa among Bible nga New World Transition gikuha ng cross, giilisdan og istaka. Mo nang tulid. Mo na siguro usahay mang dagan sila kay naidakong cross sa akong atubangan. Apan sa pagkatinuod, gihigugman ako ang akong makaigsuonan nga saksi ni Jehova. Nga kung makita ako sa saksi ni Jehova, magdugo ang akong kasing-kasing nga numan naa sila sa simbahan nga dili tinukod ni Kristo apan sinsiro sila sa ilang pagpanirisyo. Masakitan ko nga maglantaw sa mga saksi nga grabe ang ilang pagsakripisyo sa usa ka simbahan nga tao ray nagtukod. Apan mas masakitan ako nga mutanaw sa Katoliko nga niya sa tinuod nga simbahan apan nagpatuyang sa iyang daotan nga kinabuhi labi na ng Katoliko nga hakuton sa mga born again kay libre dito ang paniudto pagpanguli pabaunan og isa ka kilong bugas og 3 ka buok noodles labi na og pakapinan pa og sardinas talikod na dayon sa iyang simbahan nga Katoliko. Mao ka na nga kamo nga mga Catholic faith defender inyo kining katungdanan ang pagpanalipod sa atong simbahan nga Katoliko nga malig-on ang atong makaigsuonan nga Katoliko. Ang pangutana nganong nakaabot man ko sa Cebu. Na ako karon sa Cebu Catholic Television Network Channel 47, gikuha ako sa presidente sa Cebu Catholic Television Network nga co-host sa iyang program diha sa TV nga Pahigmata. Iya kong gihimo nga co-host sa DYRC Cebu o DYHP Cebu. Magsunod bini Bradsok, kung mamina mo kang Bradsok sa iyang programa nga pahayagan sa kamatuoran, ang sunod ana kada Domingo kami na. Og doon nami karoy gihimo nga usa ka karaban Bible rally. Dinhi na magikan sa San Pablo Pares, niadto mig Digos, dayon miadto mig Cagayan. Karon paghuman nako mosibat nako kay do na may rally ugma dito sa Cagayan. Kauban nako ang 5 ka converted pastors nga namalik na pod sa sabakan sa atong simbahan. Og dayon human ni ana moadto mi sa Patinay, Agusan del Sur. Pagkahuman mobalik aman sa Butuan City. Mobalik na mi dito sa Cebu, human mo ato dayon mi na pod sa Bohol. So amo ning gilibot ning tibuok Pilipinas og malagmit makaabot mi dito sa laing kalibutan o laing aron sa pagsangyaw sa atong simbahan nga Katoliko. So nakaabot ko sa Cebu, nagkaseminar ko sa Oasis of Love, ang pinakaunang community nga akong giapilan, Oasis of Love, usa ka charismatic nga community. Nakaabot ko sa Cebu tol kay invite ko sa usa ka pastor nga converted, theologian sa Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. Pag-adto nako sa Cebu, nakaseminar ko sa Oasis of Love. Sa ikaduhang adlaw ang baptism of Holy Spirit. Dayon diha na magsugod mi og kanang praise and worship. Sa saksi ni Jehova wala ko maka-feel og Holy Spirit. Kaya ang among Holy Spirit is not God. Dili po siya person, active force of God ra. Dayon, kay sa charismatic, magsige man may alleluia, kana rapod nga time nga nakasinggit ko alleluia. Nga naman sa among Bible, wa na may alleluia. Gilisan man og praise Jah. Urihin si Jah. Daiga si Jah. Wa na kay mabasa dihang alleluia. Kay gilista na sa New World Translation. Mao nga sa pag-praise and worship sa baptism of Holy Spirit, rakog nag-wild. Inako, Lord, kinsa maning nania na sa akong lawas. Grabe yun ako nga pag-praise sa Ginoo. Dayon, milutaw ko. Paglutaw, milagbas ko dito sa atop. Nakaabot na ko sa panganod, mahadlo ko mumata, kay basin yun og tinuod, mahagbong ko. Dayon, ang ako daing nadawat is gift of vision. Usa ka pananawon. Pag nakaabot ko sa maong kahimtang, nakatulog ko diha sa tiles. Mga 5 minutes ko nakatulog. Ipukaw ko ni tatay. Pag human na, ako na may lang nakatulog. Ang uban, naglakaw na. Mangutan na mo unsay akong nakita.
nakaabot ko sa kahimtang nga tuang ako maginikanan, nangayo sila sa pagampo kanako. Nangayo sila og paghalad sa mapagampo nga dili sila hikalimtan. Sa dihang nahimo kong Katoliko, atuon ko sa ako mga best friends, mayngon sila nga, Paul, kung buhi pang imong mga parents, dili sila malipay nga nagkatoliko ka. O gibati nako nga sad-an ko tungod kay akong gibudhian ang akong ginikanan. Pero ako rapod ang mo comfort sa akong kaugalingon nga Lord. Ang ako mga parents, dili ko 100% ka na langit. Og labaw na gyud nga di ko mutuog na impierno to. In the sense nga nagpuyo sila sa matarong nga kinabuhi. Gipuy-an nila ang balaan nga kinabuhi sa ilang pagpuyo nining kalibutan. So ako sa akong kaugalingon gituuhan nako nga naa sila sa purgatorio. O kung naa sila sa purgatorio, wala sila masuko sa akong desisyon nga magkatoliko, hinunua malipay sila nga nagkatoliko ko ngano man. Kung tua sila sa purgatorio og nahibaw sila nga magkatoliko to ko, moingon sila nga tama si Paul nga nagkatoliko. Kay ni ami sa purgatorio, bakakon ang saksi. Kay nag-ingon way purgatorio. Og kami nga saksi ni Jehova ang pinakalisod patuuhon og purgatorio. Ngano man, wa gani mi impierno? Labi na purgatorio. Mauna nga sa dihang nakaseminar ko, nakaiyon ko nga naagad ay purgatorio. Dayon na akong pagkakatoliko lahi. Kaysa dihang mi-decide ko nga magkatoliko, package deal na tanan. But ipasabot kay kiniman ang tinuod nga simbahan, guided sa Holy Spirit, nan ang tananiyang teaching tinuod. Bisan pa wa pa ko makasabot sa doktrina, akong tuhan nganuman ang simbahan dili masayop. Labi na sa mga dogma. Dogma means official teaching that all Catholics are bound to accept it as true. Dili pwede nga Katoliko ta nga di ta mo dawat sa pagpanudlo sa atong simbahan. Bisan pa wala nato nasabti, dawato nato kay kamo maunay tinuod, mo na gitudlo sa atong simbahan. Mao na akong pagkakatoliko, bisan na ako'y wa nasabti, gidawat nako kay mao ang tinuod nga simbahan ang tanan niyang teaching insakto. Mao nang bisan wa ko makasabot og purgatorio, gidawat nako ang purgatorio sa akong pagkatoliko. Pero maingon po na akong marilates nga, Paul, ato itong pamisahan itong mga parents. Kana, mubalibad yun hinoon ko. Ngano man. Nganong balibara nako nga pamisahan, ay girespeto nako ang ako mga ginikanan. Bisan wala na sila nagrespetar ko sa ilang tinuuhan. Mo nang maingon ko nga ayaw. Mo nang pagseminar nako sa Oasis, mga 3 ka tuig na ko nga Katoliko ni adto, wa gyud ko magpamisa sa akong ginikanan. Mao nang sa dihang gipadayag wa ko mangayo sa Ginoo bisan unsa, kay nga ako mi seminar lang ko, kay makikita ko sa akong mga converted pastors, kay nagtuo man ko nga ako ra isa sa Surigao. Ako ra man isa nga nakatoliko siguro. Pag ingon nga naay mga converted mo nang sa Cebu, mo nang nangandoy ko nga makikita sa mga converted pastors. Moto nga ang gihatag sa Ginoo bisan wa ko mangayo, iyang gireveal kanako nga dunay purgatory. Mao nga pag-uli nako sa Mindanao, dinhi sa Surigao, nagsugod dayon ko, miadto ko sa among kura paroko, og didto ko nagsugod nga magpamisa na paghalad sa mapagampo sa kalang sa akong pinangga nga maginikanan. Mao nang sa akong pakita didto sa purgatory, nga grabe ang pag-antos, pagtiyabaw sa mga tao. Usa sa atong santos mingon, ang kasakit sa impierno daw sama rapod sa pag-antos sa purgatorio. Tinuod na kay sa video nga ang uluhan ang impierno tinuod kung inyo nang tan-awon, the hell is real. Makita ninyo unsa ang pagpaniyagit mo sa akong nadunggan sa akong bisyon, sa akong naabtan dito sa bisyon nga purgatory. Mo nang dili nako kaya nga madunggan ang pag-antos sa akong ginikanan. Mao nang ang Dios adunay purpose kung nganong iya kong gidala nining simbahan nga tinukod ni Kristo.
Kay isip anak, dili ko makatugot nga magantos ang ako maginikanan sa tuman nga kasakit nga ilang gibati dito sa purgatorio. Maunang miuli ko sa Mindanao, dayon i-invite ko ni Tatay Dudong Lemchua, presidente sa Cebu Catholic Television Network nga dito na kumupuyo sa Cebu. Dayon naamang ko'y program sa radio sa Surigao, ako sang giplastar ang tanan. Gihatag na ako ang Brad Alan Miharis ang programa og siya ang mi-continue. Mao na akong kinabuhi dinhi sa simbahan nga tinukod sa atong Ginoong Kristo. Dili na ako kalimtan ni atong Mayo 29, 2011 o sa ako migawas sa simbahan nanaad ko sa Ginoo. Lord, daghang salamat ni anak ko sa imong simbahan nga gitukod. Og suma sa imong puong diha sa Salmo 90:10, ang kinabuhi sa tao is 70 to 80. Ang life span sa tao is 70 to 80. Kanos ako nabunyagan, ang akong edad 36 anyos. Mayon ko nga, Lord, ako nang na-consume ang almost half sa life span sa akong kinabuhi. Kining katapusang anib sa akong kinabuhi, ako ning ihalad kanimo. Magpabilin ako nga maunungon dinhi sa simbahan nga imong gitukod hangtod sa katapusang gutlo sa pagpitik sa akong kasing-kasing. Hinaot kamong magkatoliko dili na unta mubiya sa atong simbahan. Ngano man daghanang mga pastor ang namalik sa sabakan sa atong simbahan nga katoliko. Kung gusto ninyo nga magbag-o sa inyong kinabuhi, paningkamot nga bag-uhon kamo pinaagi sa grasya sa Dios apan magpabilin kamo nining usa lamang kamatuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Mayong hapon kanatong tanan. Og usa ko mobilin ko kaninyo og usa ka hamubo nga pagampo. Please let us close our eyes and put ourselves in the holy presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty Father, thank you so much for allowing me to know you. Thank you for opening my heart and mind to know your church. Thank you for the gift of life that is showered upon me. I will forever be grateful and willing to sacrifice my life to you, Lord, and to your church. I, together with the people who are present here today, would like to thank you for the privilege to be in your church. Shower us with your divine grace and guidance to become good Christians and continually glorify and praise your name now and forever. We thank you, Almighty Father, with our Lord Jesus Christ in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.